Mahkamah Agung Republik Indonesia dan lembaga peradilan yang ada di bawahnya telah memulai proses reformasi sejak awal tahun 2000, yang dimulai dengan proses seleksi hakim agung yang lebih terbuka dan transparan. Tugas dan peran Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ada di bawahnya juga terus diperkuat dari waktu ke waktu. Di samping susunan, kedudukan, dan tentu saja akuntabilitas kelembagaannya. Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung menjalankan serangkaian misi. Menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, Mahkamah Agung melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, hakim dan aparatur peradilan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, hingga ke akademisi, lembaga penegak hukum lain, organisasi non-pemerintah, asosiasi profesi, masyarakat umum, hingga ke mitra lembaga peradilan di negara lain. Mitra Mahkamah Agung yang telah cukup lama dan terus konsisten bekerja sama secara intensif dan produktif adalah Federal Court of Australia, FCA, dan Family Court of Australia, FCOA. Dalam 10 tahun terakhir, telah dengan sangat terbuka membagi beragam pengalaman dan pengetahuannya yang sangat berharga dan mungkin tidak tergantikan, serta berbagai proses kerjanya dalam mendampingi kami melakukan modernisasi sistem manajemen perkara, manajemen perubahan dan kepemimpinan, serta transparansi dan akuntabilitas. In 2004, 10 years ago, the Supreme Court of Indonesia and the Federal Court of Australia signed a memorandum of understanding in Jakarta. It was an historic occasion. It was the first time that superior courts of two different countries had entered an agreement to work together on development projects designed to improve access to justice for the poor and needy. The Memorandum of Understanding established an innovative model that has since been followed by other courts in other countries, and that is something all three courts can be proud of. The focus of the Federal Court's efforts to support Indonesians has been on assisting the Indonesian courts with their own institutional reforms to improve the quality of justice by making it fairer and more easily accessible. Cooperation and collaboration between the religious courts and the Supreme Court and the Family Court and Federal Court, in which time we have been able to provide significant inroads to providing justice for the poor in Indonesia as a result of our collaboration. Banyak agenda pembaruan dilaksanakan dengan terlebih dahulu, diawali dengan dialog timbal balik dengan Federal Court of Australia maupun Family Court of Australia, yang tidak hanya membangun kekerabatan dan keakraban antara masing-masing pengadilan, namun juga hubungan antara semua orang yang terlibat dalam kerjasama ini. Hasil-hasil pertimbangan masukan dari para hakim justisial yang magang di Australia kita terapkan di Mahkamah Agung RI. Sampai saat ini di Direktorat Putusan atas kerjasama dengan Australia ini sudah melebihi dari 850.000 perkara. Nah, hasil inilah yang didambakan oleh masyarakat luas, sehingga segala penyelesaian perkara di Mahkamah Agung itu bisa diakses oleh masyarakat luas. The recent interns who came to work with us in the Federal Court in Melbourne went back to the Supreme Court of Indonesia as reform champions. A good example of one of the reforms is the new electronic dossier handling system, which has reduced the judgment production time
from 6 months to 3 months. Kemajuan penggunaan teknologi informasi dan pelayanan publik di pengadilan agama tidak terlepas dari peran Family Court of Australia. Begitu juga dengan pelayanan meja informasi, pelatihan mediasi, dan program Justice for the Poor, Family Court banyak membantu terhadap peradilan agama. In particular, the result of our cooperation together has enabled justice seekers in Indonesia, who are mainly women single heads of households, to be able to have access to courts to obtain the marriage certificates and the proof of their marriages that they require, and particularly for their children to obtain identity documents so that they can access provision of social services that would otherwise be unavailable. There are a number of other initiatives that have happened as well. The provision of legal aid, the provision of court circuits, and it's been a very good journey for the Family Court, and I'm very proud to have been involved for so long in a collaboration and cooperation which has brought tangible benefits to many of the poor in Indonesia. Tahun 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memproses perkara tilang sekitar 170.000. Jadi rata-rata tiap bulan 10.000-an kasus. Di sana prosesnya berjalan dengan cepat. Kenapa? Karena loketnya berdekatan. Jadi loket dalam melakukan pelayanan tilang itu mulai dari pendaftaran, kemudian pelaksanaan sidang, pembayaran itu saling berdekatan. Dengan adanya sidang terpadu, saya senang dan menerima langsung buku nikah masyarakat akte kelahiran langsung. Harapan saya untuk kedepannya harus ada sidang terpadu. Jadi saya pikir awalnya itu kan itu tadi mediasi ini memang memegang peran yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika orang tidak tahu, ini kan merasa benar-benar masing-masing benar nih. Nah, kalau saya jelaskan apa aja pun sama dia nggak akan terima dia. Begitu juga dia apa saja saya nggak akan terima. Tapi ada seseorang ini siapa kita nggak tahu. Nah itulah mediator tadi yang ditunjuk oleh Bapak Ibu Majelis waktu itu ya. Kalau saya pribadi tidak senang memutus, kita harus tegakkan peradilan yang ajas itu ya, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat? Ini dia. Jadi kalau saya lebih senang berhasil di mediasi. Other substantial reforms include electronic filing, business process re-engineering of court processes, and a major achievement was the backlog reduction project. It has been a real honour working with the Supreme Court of Indonesia, and in particular the religious courts of Indonesia over the past 8 years. Let me say on a personal note that I hope that we continue to see Pak Wid, even though his retirement date's approaching, and I'd like to thank him for the drive and enthusiasm in his work. I'd particularly like to thank also the Chief Justice, Pak Hatta Ali, for his work and the care and respect with which he's treated his relationship with our court. We greatly value the relationship. I very much look forward to our continued working relationship and to sharing our experiences in this particularly important work of court reform. Thank you. Mengingat manfaat yang begitu besar, saya kira kerjasama ini penting untuk terus dipertahankan agar pengadilan di Indonesia khususnya peradilan agama dapat terus belajar dan menerapkan best practice dari pengadilan Australia yang mungkin cocok untuk kita terapkan di Indonesia. Selamat untuk meneruskan kerjasama dengan Indonesia. Pengalaman panjang Federal Court of Australia dalam melakukan perubahan, modernisasi internal melalui peningkatan pelayanan, penyempurnaan prosedur, serta prinsip-prinsip manajemen guna memperoleh kepercayaan publik telah banyak berpengaruh dalam bagaimana kami melakukan agenda pembaruan dan menapak menuju pengadilan yang berstandar internasional.